Bamboti ya beno, bamboti ya beno. Bamboti ya beno. Ba frère na ba sœur. Nzambi me bumba beto. Nzambi me pesa beto ki umunu na kilumbu ya bubu. Mume vutula matondo mingi na nzambi. Yina yan me bumba beno. Yan me bumba beto. Matondo mingi na tata nzambi. Peuple congolais. Beno kota, beno kota, beno kota. Mungo pesa beno bansangu. Bansangu ya général. Mungo pesa beno bansangu ya général Mukoko. Peuple congolais. Mungo pesa beno bansangu. Il y a général, il y a général, il y a général. Il y a général Jean-Marie Mukoko. Bamboti ya beto, bamboti ya beto. Ba frère na ba sœur. Ba ina kela wana mputu. Awa na diaspora. Ba ina kele na France. Ba ina kele na l'Amérique. Ba ina kele na Canada. Baina kele na Londres, na Angleterre, baina kele na Afrique du Sud, baina kele na Sénégal, na Côte d'Ivoire, baina kele na Hollande, baina kele na Suède, na ba Finlande, na ba Norvège, même na ba Nouvelle-Zélande kuna, bamboti ya beno, beto bazendini à 242, beto zola beno mingi, ni na si mwan changu, Betno kuzwa moi bantangu fo beto pesa beno. Peuple congolais. Bamboti ya beno, bamboti ya beno, bamboti ya beno. Beto bazendini de 242. Sintangu kele betre bumba beno ve. Betre zabisa beno. Moumaze Zabisa Beno, Mambu ya général Jean-Marie Michel Mukoko. Beno kunu amazi ya madidi. Bantima kulwa lave. Maze pesa beno ntangwa kitoko. Peuple congolais. Général Jean-Marie Michel Mukoko Mekufouave, Yann Kevia Koufoua. Général en ce moment, Yann Kelena, Turquie, Yann Kondaka na Turquie, Yann Kelena Turquie. Quand tu as dit Tekila Katete, avant que général Kwenda na Turquie, quand tu as dit Kondaka Tete, na boala ina baga boklaka Turquie. Général Keya Moyo. Général Bamana Sousakou Fouandi depuis Brazza. Mais Kadian Pemba Lenda Kave. Yani me sala le tout pour qu'on Fouandi Menzambi me permette de faire que nous comme Fouamou. Général Mukoko. Peuple congolais. Il a bête qui n'a pas ka Fasiaï. Général Bakina Ouzouaka Basouandi na Turquie. Yandi Kele na Kentuandi na Turquie. Le général Mukoko. Le PCT Parti congolaise de comment il y a des tricheurs. Parce que les diacres avaient un contrôle. Il y a des membres qui sont bois là. Des membres qui sont bois là. Contrôle que les diacres n'ont pas ouvert. Parce qu'on a vu, parce qu'on a fait des informations dans Bantu. Il y a le vounou que le général Jean-Marie Michel Mukoko Koufoaka depuis na Congo. Depuis na yandu kubuaka na maison d'arrêt. Oh, yandu Koufoaka le vounou. Général Vandaka ya Moyo. Prend ya ba Vandaka.
banata yandi na kliniki na beno mutuza ba kumbe kliniki na tellement que kliniki ya ba criminel kumbe kliniki na mesima na munu plan ba uvandaka banata yandi kuna ba vuna ke general ke na covid bagu foyandi mutindu bagu fuaka sœur ya beto mutindu bagu fuaka leki ya beto mutindu bagu fuaka yaya beto ini banaka na kivumu bagu fuaka yani na mwana banaka na kata kivumu na kliniki na ni kuna bazu la nata général. Ouais, général du peuple Jean-Marie Michel Moukoko bazu la nata andi kuna me Kadiam Pemba ba plan yo sen salaka nzambi me permettre ave si nzambi me permettre ave samna ba prière beno mutukuna ko prier que samu na bayina kina kunwanaka pour que Congo vanda délivrer ki kilumbi na nzambi ke zola keno Congo vanda délivrer ba prière beno nzambi kina kuwaka yau ba prière beno nzambi kina kuwaka ina ben kina prier que samna beto awa na diaspora nzambi kina kubumbaka beto nzambi kina kupesa ke beto ngolo ina beto kuza pesa ben encore Bantsangu peuple congolais général Kele Yamoyo général Moukoko akufa kite azali bazo soigné na Turquie ndenge PCT alobaki ba pesaki ba information ya mabe pona général bazako loba na bato baloba ba information ya mabe que général Moukoko akufaki général Moukoko akufite azana Turquie azana mwasi na ye na Turquie peuple congolais bamambu na nyoso bazula sala ya simbaka ve beno mosi kuwaka que leur avion kondaka na Pointe Noire ya basisaka babantu zole na kata avion ina ni ba turc mut basaka baou bazonzaka na baou betke deja awa équipage ke deja awa sam na kuzwa soin ya Mukoko beno fo beno descendre betke vena satu ya beno na kati ya mpepo yai nina ba bingisaka baou ba bingisaka baou lokola mi yibi ba bingisaka baou faso ba mi yibi ba turc mezonza non benike na kisalu na kati ya mpepo yai nina basilaka tour na Pointe Noire avion me atterrir ba me basabaou avion me décoller donc général Koumaka yani mbote na Turquie peuple congolais ina bengi na telaka Sasuke na diaka ve na contrôle ya ba mambu na Bwala plan yandi vandaka bagufwa général me répéter encore ba prière beno quelle efficace ba prière beno quelle ngolo ina ba me kufwa ndi ve mais yandi ke na l'hôpital na Turquie na kentwa yandi bakena kuzwaka soin yandi donc faut général kuzwa temps parce que général vandaka fatigué yani kele fatigué na maladie kele na yandi c'est vrai général kele maladie mais benta la bombe avait ya kele ve ondre na Congo ya que même pas dans l'hôpital il a une sous me bela pour que ba sauver une sous hôpital il y a passé na kelevé na Congo mais na Turquie côté général kele ba na kuzoka soyandi ba bima nyoso ikele ina ba kuzoka soyandi peuple congolais beto bazendini à 242 beto kuza encore wa
bet pesa bene banzangwina personnellement mumeguswa banzangu kaka awa na l'Europe yakele mutu ke tsalaka na général mukoko yani ke tala na café yake mutu yani maison na munu muzabisa peuple congolais ke batala bombe avec le général ke ya moyo yani mekufove yani kele ya moyo ben continue kusambila samu na yandi na bamwake kwiza ben ke tala général mukoko si yani ke zola kuzonza na RFI ben ke kuwani na RFI si yani ke zola kuzonza na télévision awa na ba télévision ya mputu yani ke zonza mais ben pesa yandi temps ben sambila na yandi pour que kimbevu ina kele na yandi ya manisa ina nyoso sasuke na ko préparer que na Congo luvunu ya yandi si yani ke sosa kutula mwana yandi kiki na kimfumu pour que commander beto luvunu yandi ya vana ba mindele ya awa na France awa ba maisons na yandi ya vana nge ya vana mwana nge betkerve diaka na satu ya beno nina beno metala ke non sasu na babantu awa ki wisa kele diaka ve ki wisa kele diaka ve faut beno poser ba question pourquoi sasu na ba mindela awa ki wisa ke diaka ve c'est parce que même ba mindela awa ba mezaba ke non ba mambo yangi na salaka na Bwala na Congo ya kele mbote ve mais attends je te fais la vidéo ni ben metala yandi ba memanga ni même ku defsani ba pata yina yandi vana penser que non comment ba ke defsani ba pata comme kume yandi papa nyongologue faut pas mu bokran même ni papa parce que papa betové kume yandi Denis nyongologue nina ben metela FMI memanga ku pesa ni bambongo nina ndi kimaka na Tchad yani meko na demander mbongo na Idriss Déby peut me manga parce que ba présent nyo c'est l'Afrique bagana zulaka diaka yandi ve bagana zulaka diaka yandi ve ba mezaba ba mambo ya imbi yana na kusalaka mutu faut ni réfléchir faut vana na kilunzi ya mbote ba mambo ya imbi na kusalaka yake la mbote huyu ya imbi ngeva na dictateur ve nzambi tulaka na kati ya beto ki make bana kuzonza na kati yange keno ba mambo ngeke na kusalaka kele mbote ve mena sasu yange na kangaka ntima faso pharaon l'air pharaon simbaka bana yangipiti na Égypte ya bana bik zola avec no peuple Israël ba basika pour que ba kwenda na la terre promise côté miliki vanaka couler côté miel vana couler pour que bana Israël bakunwa leina bakunwa mielina pharaon vana solave que peuple d'Israël kota na terre promise ni façon sasunge soke na kuzulaka avec non peuple à Congo kota na terre promise mais peuple congolais muke zabisa beno ba priere beno kele ngolo ba priere beno kele ngolo parce que nzambi kena kuwaka yao beno ku penser avec non nzambi kena kuwaka ba priere beno ve sasunge so c'est fini ba mambo nyoso yangi na kusalaka yake simba ve yanene sumba ba minduki yanene sumba ba minduki yavanda batone ba minduki yake simba ve peuple congolais Fobeno zaba yaou David yani vandaka mutu yankufi devant Goliath vandaka mutu kabamba ya bakala tala nene tala inda mais Bible que les habits abeto que non David vandaka que na lance kaka lance ya David di tadi mosi losaka yandi Goliath ni fasina nzambi ke sala pena sasunge so tama fe babilumbu ya meluta ya ikaka bajuru ya ikaka ya vandaka le premier bateau ya nene mekuiza na Pointe Noire ya mekuiza na ba nani na ba missile ya longue portée
na ba obizier ba militaire ba mosi zaba ba obizier kele iki yake ba bime ya binwa nunu Sassou Nguesso ba bilumbi ame luluta ya kaka le 1er août yayi bateau ya nene kuizaka na port ya Pointe Noire ba bantu ina kele pene pene na port kuna wava na tela faso bava na basa ba binwa nunu na yava na kona na Brazzaville après kona na Oyo. Peuple congolais, combien de Zonzaka, na 97 ans Zonzaka, après Yandi, il y a un déluge, mais le fou n'est Yandi, déluge que Van avait. Il y a un qui soit fait ngolo, il y a qui utiliser ma bimaïna, parce que ma prière a ben nzambi qui n'a kuwaka. Sassou Nguesso ke kuboa, na klo Yandi bake kuboa. Baki kima boala ina, parce que nzambi mekuwa prière beno. Nzambi mekuwa kuwa ba prière beno ba congolais. Menga metsa muka trop na Congo. Nzambi même nzonza non. Trop c'est trop. Sassou na kuna sumaka ba minduki. FMI mezaba yaou. Faut pas ben penser que no FMI metala yaou ve. Faut pas ben penser que no koma ba mindele metala yaou ve. Ba mindele mezaba. Que ba mosi peke na bas erreur, ba mesa la ba erreur. Ya ko soutenir mutina. Mais cette fois-ci, ba me bika yandi. Peuple congolais faut ben zaba. Bantu ya boile yayi, so la dia ka yandi fait. Faut pas que ba vuna ben que no ba so le yandi. Sassou Nguesso, fonge zaba. Beto ba zendini à 242 beto na kusapata kange. La France so la dia kange fait. Hein, ngeke so la dia ka ba tourne le Bristol fait façon que bana salaka. Ngeke bakala kuiza na le Bristol beto tala ki bakala nge kuiza na le Bristol beto na kufingila kange nge muyungu kadia mpemba nge mutwe kufuaka ba Congolais chaque kilumbu bengi na kuwaka ba généraux mingi kena kufuaka na bwala ba retraité ni yani mutkina kusalaka fasina kadia mpemba ba bantu mingi kena kufuaka na bwala. Peuple congolais, yange na ba groupe yandi ina ni mesala na konaka empoisonner ke babantu ba ina kena kata lutte baba na kwa na tula bantu ba poison yavana na Congo yavana na awa na diaspora nina mugeza bisa diaka beno sala tension beno mutkina kata la lutte. Mes frères et sœurs, ya lutte beno sala tension yina beno kata la kena comment yandi ke opposant ya bakaka kela ba opposant ve bake kuzwaka bambongo ya kadia mpemba bake kuzwaka bambongo ya muyungu beno kundima kupesa bao bambote ya maboko ve yavana mbote ya dikui ya nani ya diboko fasi ya ikudu fasi ya beno kupesa ve ba poison kaka bake tulaka na babilele fo beno sala attention nge pesa ni mbote kaka ya inua mbote ya nge frère mbote ya nge sœur ya melunga tata nzambi mezaba keno ngeme pesa ni mbote beno pesa dia kafe bambote maboko uya bakudu fasi ya beno ko pesa dia kafe parce que kadia mpemba mezaba keno bilumbi yani mekuma ko compter ba mwani mekuma ko compter ya yani mekuma Satan mase bokilandi na l'enfer parce que mission yandi ya mase suka awa na toto ki salu na yandi zonzaka ki salu na Satan pesaka yandi ya kusala na toto yayi abiota manisa. Donc yani mase bika beto yavana na babilumbu ke kuiza yavana na bamwake na kuizaka Sassou Nguesso ke kwenda fo beno zaba yaou ben continuer kutula ba journée beno nantoto. Mes frères et sœurs ben ku fatigué ve nzambi kuwaka ba prière à peuple d'Israël le ba fanaka na ngipiti na Egypte ba baskaka kuna beno mosi ben kuwaka faso Bible ke zonza ke nzambi bulaka Pharaon na armée ayandi Pharaon ya l'Afrique ni Sassou Nguesso yakele mutina mesala ba crime nyoso na l'Afrique ni Sassou Nguesso même ba Kadhafi salaka ba crime marki nave peuple congolais même Mobutu salaka ba crime marki nave même Bokassa salaka ba crime nave mutina melutila kusala ba crime na l'Afrique yakele Sassou Nguesso kadia mpemba muyungu
betke bokla ka yandi muyungu beto bazendine ke bokla ka yandi muyungu babilumbe yandi mekuma ya ku compter yanke dia na contrôle vient mekuma paniquer ni benge na talaka no yandi kina kusaka kusala guerre na Congo yange soza kutula mwane yandi na force ba kuna yake ya kubeba ni na bel metala ke no ba mase soza kupesa ba information ya lufunu que non général mukoko mekufwa yani kufwa que depuis na Bwala depuis na Braza yake le lufunu ben yake le lufunu baina fanaka deja kudila beno suye ba maze beno suye ba maze beno ya meso beno kunwa maze maldidi peuple congolais. Courage vraiment. Betka encourager Beno. Beno vanda kaka kutela ma façon beno kele. Na ba prière. Ba ina ke continuer ko la lutte, beno la lutte, mais ben vanda vigilant. Beno vanda vigilant. Parce que yange na zwa ku kwenda yani motivé. Ba indi tulaka yani na kimfumu ni bantu ya awa. Fo beno zaba yaou. Ni bantu ya France mutulaka yani na kimfumu. Bazola dia ka yandi ve. Faut ben kuwa bazo la dia kayandi ve bazo nzaka na yandi depuis longtemps ya vanda nge ya vanda mwana nge beto zo la dia ka beno ve faut beno vanda pour que beno solo la nge katuka nge na malembe mais yandi zo la ve tellement il a trop fait de crimes il refuse que yandi katuka na fauteuil ina. Peuple congolais, Sassou Denis, le plus grand criminel d'Afrique. Il y a indiqué que vous forcez kaka. Il y a indiqué que vous pensez que diable que vous avez que indiqué non. Baba tu nyo sur l'ende kufua sauf nge éternel. Diable que vous n'avez yandi. Yandi zaba avec non diable que vous n'avez yandi. Yandi vous pensez que non. Na toto yahi ni yandi mutke éternel. Ya vanda baina ke supporter ke yandi babizo baina ke landa kani na manima ya vanda ba cobra na ke landa kani na manima ya vanda ba mbulumbuli na ke landa kani na manima ba ke na ko penser que non sasunge soke éternel yan ke éternel ve kaka nzambi mutke éternel mutu nyoso ke katuka na toto yayi mais fonge katuka na toto yayi na bumbote. Pour que l'ernge kuma devant tata nzambi karna nge vanda propre mais comme yandi zaba yan mesala ba crime nyoso kina bake boklaka ba crime ina nyoso bake boklaka crime yan mesala yao na toto yayi ya vanda kulala ba kento ba bantu muyibi luvunu kutonga nyoso yan mesala. Peuple congolais nina muzapsaka beno babilumbu lutaka awa musalaka vidéo muzapsaka beno que non même mutu salaka non yandi vanda marengwa bi yandi kufuaka yandi kufuaka yandi vandaka lalaka kentu yandi tulaka même kentu yandi kivumu kentu marengwa bi tulaka kivumu. Peuple congolais donc mutu ya fasina yake mutu yani kele ve na pitié yani kele na ntima ya faso ya ngena munu ntima yani ke ya satana préparé déjà place yandi depuis que Adam et Ève salaka di sumu na jardin d'Éden ba vanaka na Satan ba vanaka na sasu vanaka na pembeni mais ba vanaka tala andive parce que vanaka ya vanaka tete na monde invisible. L'air Adona Eve me manisa kusala masumu ya bau ni kuna sasume kuize na ntoto yayi bame banda kutala yandi yan banda kusala masumu yandi depuis yan bandaka mwani ya fieti depuis l'âge de 12 ans 13 ans yan bandaka kufua babantu nina bile metala yandi keno masumu yandi me yela ya yelaka yan banda kufua même cardinal yan me kufua cardinal ba m'enterrer yandi ya moyo. Peuple congolais
yani mekufa kisari ya nzambi wapi mutu na toto yai beno talaka kufuaka kisari ya nzambi fasina mutindu sasu deni ya keleve kaka ni yani mutalaka diambu ya mutindu ina peuple congolais. Sassou Nguesso banaka fait la parole devant Ange Diawara. Peuple congolais. Diawara vana bulaka ni bambata. Yani vana kona bumina na manima ya marengwabi. Beno mos benta la fasoki bunkufi ya marengwabi vanaka. Ah, mais vana kona bumina na manima ya marengwabi. Diawara vana bulana bambata devant marengwabi. Ange Diawara ina vanaka pe bakali ya kukuba. Faso baki mbwana nkaya. Bavanaka babakali ya kukuba. Bazave Katali. Bavanaka babakali ya kukuba. Yana banaki maka Katali. Parce que si on se la kuswa mbata Zave Katali mentalaka gabari vanaka na Katali di boko vanaka na Katali. Saso zula nena na mbata Katali. Nina bentalaka keno. Yandi. Mais ça la plainte yandi me kufwa tete. Ba généraux nyoso ina pour que yan vanda bien yan manazaba avec no un jour bazendini à 242 que basika nzambe ke filisa baou samina kukula Congo yan vanazaba ve peuple congolais beto quel que soit betlen de trahir le peuple congolais but à bête que le que no beto paka que non un jour beto vanda beto baka mbongo que un jour que non beto vanda ba ministre que non puis beto kele que non Congo vanda délivrer que chaque Congolais vanda na mbongo inaange kwa na sumba kima inaange tula na kati ya inua yani mekunwa masa yani melala kimbote puis beto kele nina que chaque Congolais puisse avoir quelque chose. Ya kutula na kati ya inua. Yani mela la pipa ya mbote. Yani mesala bandosi ya kitoko. Mbasi yani mevumbuka. Buta beto kele nina. Ke ba usine kuiza na Congo. Ke ba ina benke waka na mputo wa ba machine na ke kimaka mbangu. Ina bake boklaka ba TGV. Ke ya vana na Congo un jour. Buta beto kele un jour ba metro vana na Congo. Ba tram vana na Congo. Ba kompania ba avion vanda mingi na Congo. Mutu nyoso vanda. Yani vanda na ba moyena. Yani ke sala commerce yandi. Yani ke dikisa familia yandi. Buta beto kele ina. Ba bisalo vanda na Congo. Ba hôpitaux vanda na Congo. Ina mère enfant ke kwenda soigner ya pamba. Ina chômeur avant que yani kuzwa kisalu. Baki na kufutaka yandi. Façon na mputu awa peuple congolais beto que les vieti beto que les mingi ve beto que 4 millions d'habitants yalenda salama na babima nyoso ina bas école vanda ya mbote ina babane ya beto que tanga mbasi bakuma babantu ya nene peuple congolais puta beto bazendinier que le ina puta beto que le ve que non beto na kuviser que